हाय हेलो फ्रेंड्स आपण स्वागत जनाऊँगी मोर यूट्यूब चैनल को। आज देखो मुझे चिकेन करी बनाऊँगी प्रथम लास्ट पर्यटन देखो मुझे चिकेन करी केमी बनाऊँगी देखो। प्रथम चिकेन देखो भल भाव में मेरिनेसन कर पाखापाखि अध घंटा पाखापाखि रखी मेरिनेसन करपटर देखो मसला कथा सारी 5 ରୁ 10 मिनट भल भाव में भल भाव में मसला कषाई सारापर मु चिकेन को ढाली भल भाव देखो मसला कषि जाइए तेलटा ऊपर आसी मसला कषि जाइए। एबे चिकेन ढालिबा 5 मिनट एमती खुला रखा खुला रखार कारण जहाँकि मसलार बाष्पटा मांसर जे आमर जे बहुत सुंदर एबे पाली आसी ढाँकी जीवार गैस को स्लो फार्म देकी पाखापाखि अध घंटे छाड़ीदेवा आप अध घंटे पर देखा डिलीशियस बहुत सुंदर कलर। बेटा रुहड़ी तोर कांदा जी एडी कैसा को देम देखि तोर कांद तरकारी आता जी से लाइट दे लाइट बे होड़ी एटा लाइव मु देखेमी तो लाइव ना एटा ये रिकॉर्डिंग चल देख दे केतना को अछि देख दे परिवेशन को देख दे पूरा देख दे गोकुल गोकुल केतना को अछि देख दे आज्ञा ये सब भाई मैंने आसुँच बर्तमान चिकेन हम चिकेन खावाई आसुँच ये सब जड़े जड़े बॉडीगार्ड सब आम चिकेन रोषे चलती बर्तमान फैनटा भल के खुला हैं फैन पूरा कचरा ही जी एरा वीडियो बोली जी हां छाड़ी माटे जे हां मुटा बुधिया बसी खाउची केते झोल होइले मांस जल दिए जल दिए केते तो ढाकी এটা হেলা দি 30 মিনিট হলা আলু দিতে হ্যাঁ আলু হেলা আলু বলি দেখো তো হ্যাঁ এত বলে ঢাক না পুরা কষিয়া রুহু আগে ডাল রুহু দি এই নে আলু আগে 10 মিনিট আগে দিয়ে আলু হলো কিছু বটো না 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 দেখা
ଓନୋ ଲାଡୁ ସୁର ରୁହ। ମୁଁ ଦେଖୁ ସୁର ସୁର ଟିକେ ଆଉ ଇଏ ତୁ ଆମ ଘର ଛୁଟି ହୋଇ ଯିବ ନା ହେଲା ମୁଁ ତ କହିବି ସେ ଯିବୁ ଏଇ ପହଞ୍ଚି ଘର ତ ପହଞ୍ଚି ମତେ କଲ୍ କରିବୁ କହିବୁ ଏତେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନଟା କେଇକି ଦେଖି ମାଆକୁ କହିବି ମା କାଟବୁ କହିବ ସେ ଯେ ଉତ୍ତମ ଯାଇଲା ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଡେଲିସିୟସ୍। ନା ସମସ୍ତେ ବସିବ ଇଏ କରିବ ଏଇନା ମାଂସ ଦେବ ଛୁଆ କେନେ କିସ ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଏ ଭାଗ ଟିକେ ହଉଛି ଭାଗ ଏଠି ସେଇ ଜାଗାରେ ବେଣୁସୁ ପଳେଇ ଆସିଛ ମୁଁ କେନେ ବେଣୁସୁ ଆସିଛ ନା ଫୋନ୍ କ'ଣ ଆସିବା କଥା ଏମାନେ ସେ ବେଣୁସୁ ପଳେଇଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ନା ତିନି ଜଣଙ୍କର ସେମାନେ ଆସିବନି ତ ବାଡ଼ ନାଇଁ ତ କି ଭିଉ ଆଉଛି କାଇଁ ହଁ ଯେମିତି କିଲୋ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଘରେ ରଖିବୁନି ଗୀତ ଲଗେଇଦେବୁ ଗୀତ ମାନେ କପିରାଇଟ୍ ଆସିଛି ଗୀତ ମାନେ କପିରାଇଟ୍ ଆସିଛି ତୁ ଜାଣୁନି ତ କିଛି ଆସେନି ଫୋନ୍ ରଖିଥାଉ ସେଇଟା କମିଯାଉ ବୋଧେ ତୁ ଜାଣୁନି ବେ ଯେତେ ଟିକେ ଟିକେ ତୁ ଜାଣୁ ମୋତେ ନା କି ହଉ ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବୁ ମୋତେ ତ ସାଉଣ୍ଡ ଯଦି ନ କମିବ ମୋତେ ଦେବୁ ହେଲା ହଉ ନା